נתן צרור והועיל. אתה עובר ליד השדה של חברך ויש לו שם מאגר מים, אתה רואה שיש נזילה. Tu mets une fuite, tu mets un צרור, tu mets une pierre pour bloquer. והועיל c'est quoi? ça aide. Ça תועלת. bénéfice. הוא נטל צרור והועיל. Le champ il était tout sec. הוא נטל את הצרור כדי לעשות ספך, לא יודע. הרי זה חזקה. אז זה בסוגיה של שמה של איך עושים חזקה לשדה. אז גדר, נעל, פרץ, שמה זה חזקות, אבל רבי יסיר רוצה להגיד גם אם אתה עושה נתן צרור או נטל צרור, זה גם חזקה. סוג של חזקה. אז הגמרא שואלת, מהי נתן ומהי נטל? אילמה נתן צרור וסחר מיה מינה, נטל צרור והפיק מיה מינה, האם מבריח הרים מנכסי חברו? והגמרא אומרת, אבל זה לא חזקה, שמה זה מבריח הרים מנכסי חברו. אתה רואה שאריה מגיע והוא הולך לטרוף את הכבשה, ואתה לוקח רובה ואתה מבריח את האריה. מסביר הרשב"ם, מה זה מבריח הרים מנכסי חברו? C'est une expression, c'est une métaphore. D'un chien, On prend un cas extrême, Harry. David Amer qui s'est battu contre le Harry. mais pas lui. אריה באדום, כן. גם את הארי וגם את הדוב. כן, נכון. Tout ça, c'était pour le préparer à se battre contre Goliath. Ok. Pour lui donner du ביטחון עצמי. האי מבריח הרי וכולי. למה זה דומה? למשיב אבדה. הרשב"ם אומר, זה משיב, מי שמבריח הרי מנכסי חברו, עושה השבת אבדה. וכל ישראל מצווים להציל ממון חבריהם מן ההיזק. ואין קראו חזקה, זה לא חזקה. חזקה זה כאילו אתה עושה משהו מעבר. של בעלות. בעלות. כל ישראל מצווים. מי שעובר ורואה שיש נזילה, אז הוא מצווה לשים שם אבן. זה לא כזה. C'est pas une פעולה de חזקה, כל ישראל מצווה. אלא דומיה דגד... ואין קראו חזקה, אלא דומיה דגדר ופרץ, שעושה בו בניין, או כל תיקון הצריך לו לשדה. כלומר, משקה שדה, או זומר, או זורע, או חורש. Ok. Donc on voit de là que להבריח אריה זה חלק ממצוות השבת אבדה. מציל ממון חברו. זה לא שרק שאתה מחזיר אבדה ממשית, אלא אתה מונע הפסד מהחבר שלך. וזה כאילו משיב אבדה. זה נקרא מהשבת אבדה. Tu lui ramènes pas une simla, tu lui ramènes pas son short, c'est un hamor ni Il fallait commencer peut-être par autre chose. Il fallait dire déjà qu'il y a une Aveda de Karka. On va y arriver. Si tu dis pas ça, tu es un peu embêté. Est-ce qu'il y a, la Gemara pose la question, est-ce qu'il y a une Aveda Karka ou il n'y a pas? Et puis elle t'amène des trucs. Parce qu'a priori, une carca, tu ne peux pas le perdre, il ne bouge pas le carca. Mais tout ce qui est accroché au carca, il a le digne de carca, et donc tu dois le sauver des fois. S'il y a trop de pluie ou il faut couper vite le blé avant qu'il tombe de la neige, ou concrètement, tu peux perdre la propriété. Tu peux perdre la propriété de donc si une fois que tu as dit que Aveda de carca, c'est une Aveda, dans ce cas-là, tu peux intervenir comme une Aveda de biens matériels. Le type, il a perdu sa montre, c'est pareil que s'il perdait son carca. Donc tu dois intervenir. Voilà, c'est une extension de l'Aveda. Allez, vas-y. accroché. accroché מחובר. האם מבריח הארי, ואין זה דרך מחזיק אלא משיב אבדה. כל ישראל מצווים להציל ממון החברים. אז גם אני מוקי יוסף אומר, זה השבת אבדה, כל ישראל מצווים. עכשיו הרי מיגש, c'est le maître de Rambam, du Rif, c'est le maître du Rif, le maître du maître du Rambam, le מיגש. רבי יוסף מיגש, איך זה? רבי יוסף או משהו? רבי משהו, כן, מיגש, כן. הרי מיגש. כן, מבריח הרי מנכסי חברו הוא, כלומר, דבר שהוא מחויב מן התורה. יש מצווה מהתורה כדאמרינן, מכל עבודת אחיך, לרבות עבודת קרקע. là-bas il y a כלל ופחת וכלל. פחת וכלל. בסוף יקריא לכל, וכן תעשה לחמוך, וכן תעשה לצמתו, וכן תעשה לכל עבודת אחיך. מה זה לכל עבודת אחיך? לרבות עבודת קרקע. אז גם בעבודת קרקע יש מצוות השבת עבודה. ce que je t'ai dit, juste avant.
un caca il va être inondé, tu fais. C'est la Gemara, Ça, Lamed. donc ça c'est la première partie où de là on voit que Atzalat Mamon Chavero Me'efsed, c'est mitzvat Hashavat Aveda de Oraita. Attends, on va voir d'autres cas, on va voir que c'est plus c'est optionnel. Oui. אבל אם זה מצווה, זה כבר לא רשות. אז זה החלק השני שזה רשות, החלק השלישי, לא, alors, יש מקרים שזה רשות, יש מקרים שזה מצווה. זה היה בגדול. Celui qui dit que c'est Réchout, il pense que c'est pas Shabbat Aveda. נכון, si tu dis que c'est reshut, c'est pas une mitzvah, c'est pas reshut. Alors justement, alors là le Pitri Rochen il va dire, en fait ça dépend. Il y a des cas où c'est reshut, il va être meyachev. Il y a des cas où c'est reshut et des cas où c'est mitzvah. Attends, on a deux דוגמאות. היה בטל מן הסלע. אתה צריך לעשות השבת אבדה, אבל בגלל זה אתה תפסיד סלע. אתה לא תוכל ללכת לעבוד, אתה מקבל סלע לשעה ואתה לא תוכל לעבוד שעה. לא יאמר לו תן לי סלע. הוא לא יכול כן. הוא לא יכול להגיד לו, כשהוא משיב את העבודה, הוא לא יכול להגיד לו, אבל תשלם לי, אלא, כן, אלא נותן לו שכרו כפועל. הוא צריך לתת לו את שכרו כמו פועל. לא, הוא לא משלם את השכר שלו, נגיד הוא רק בהייטק, הוא מגיע 200 שקל בשעה. אלא שכר. Lui, c'est un grand chirurgien. À l'heure, il gagne 1000 euros. On va lui payer le truc d'un poël qui ferait ce travail-là, de ramasser la Aveda et tout ça. Et on la justifie comment? En disant il ne se fatigue pas du tout. Parce que l'ingénieur ou bien le grand chirurgien, quand il rentre dans la salle d'opération, c'est un sacré travail de responsabilité, tout ça. Tandis que c'est un petit travail, tu lui ramènes une Aveda. On dit alors ça suffit ce qu'on te donne, on va te donner un petit salaire pour ramener la Aveda. C'est tout, voilà, c'est tout ce qu'il faut comprendre. Ça c'est la première Gemara. Deuxième Gemara. Nafla legina venehenet. T'as une bête et il y avait כבשה שנפלה, הייתה נפלה, והגינה, la guina ça veut dire de la responsabilité de celui qui appartient au jardin. Elle est dans la rue. Il y a une guina mais sans en pente. C'est pas la responsabilité de celui qui a le jardin. לא, היא הלכה לבד, היא הלכה לבד, היא לא הלכה Il sait pas qu'il y avait un bord. Non, זה לא בור. אבל היא נפלה לגינה ונהנית. עכשיו, בגלל שהיו שם תותים, היא לא נפלה לרצפה. היא לא נפלה לרצפה. ודבר שני, גם עכשיו היא אוכלת את התותים. אז משלמת מה שנהנית. היא צריכה לשלם את התותים שהיא אכלה. זה מעניין שכתוב משלמת. C'est le propriétaire qui fait comprendre que c'est le propriétaire. גם יעשה נזק על הנפילה. זהו, אז רק שנייה, כן, התקדמנו קצת יותר מדי. בינתיים רק כתוב, נפלה לגינה ונהנית, משלמת מה שנהנית. אז לא ברור עדיין מה זה הנאה, לזונה. אז אמר רב, ונחבטה, מדובר שהיא נחבטה. זאת אומרת, היא נפלה על תותים, אז אם לא היו תותים, אז היא הייתה מקבלת מכה גדולה, ואולי היה לה שבר. Maintenant, il y a un misron, ça lui fait un matelas, les toutines, elle ne s'est pas cassé sa gueule. Tout ça, c'est... Khafata, c'est quand Tout ça, c'est... Elle a reçu un coup, elle a reçu un coup, mais en fait, elle a eu une nana parce que c'est un coup qui a été amendri par le toutine. זה בבא קמא, זה מה שנהנית. אז הוא אומר, אז הרב רוצה להגיד, מה הנאה? זה מדובר על נחבטה. היא קיבלה מכה במקום לקבל מכה עם שבר. אבל אכלה, מסי אל מנג', אפילו מה שנהנית אינה משלמת. Si elle mange maintenant, elle ne paye pas. Mais maintenant, elle a détruit 2 mètres carrés de tout team. Maintenant, il doit payer 2 mètres carrés de tout team, c'est 3 kilos. Il doit payer les 3 kilos de tout team. Parce qu'elle n'a pas reçu de coup. Maintenant, elle mange encore 1 kilo de tout team. Dans le cas où elle a reçu un coup, elle paye pas. On ne paye pas. Si les fraises qui l'ont sauvée du coup, elle les paye. Qu'elle n'a pas mangé. Qu'elle n'a pas mangé, mais qui l'ont protégé, qui ont amorti la chute. Ça elle va les payer. Mais les fraises qu'elle a mangées,
elle paye pas. Qu'elle mangera alors. Quoi, vous? Ou qu'elle mange. C'est 700 normal. euros. Attends, On est en Réchut tu Arabim. il a fait dans la Kamaï. On est en Réchut Non, on n'est Arabim. pas Réchut Arabim, on est à Guina. Il est tombé à Guinée. Ouais, mais il est tombé dans le Guina, mais il n'était pas protégé ce Guina. Il y avait une barrière, il y avait quelque chose. Change quoi? Elle marchait dans le Réchut Arabim, cette vache. Non, elle dit, Oui. oui, la femme, il est mal, Elle est tombée. Elle est tombée Dans le Réchut Yachid. Yachid. Ouais, c'est considéré, c'est comme si c'est une alicha dans le Réchut Arabim, ça. Parce que si, elle n'est pas rentrée vraiment dans le Guina, c'est malgré elle. תסביר מה זה, אני יש לי פה וילה פה ויש פה וילה, זה מן נפלה מפה לפה, מרשות היחיד לרשות היחיד, אחרת. או רשות הרבים, לא יודע. לא משנה. אבל לבאר היא שבע עברה יש- לרשות אחרת. כאילו. Dans le Réchut Arabim, ce qu'elle mange sur la route, elle paye rien. זה הפקר, הפקר. Là, on te dit si jamais ça a protégé qu'elle se fasse pas mal, du coup, tu payes pas ce que Ce qu'elle mange, je ne paye pas, mais ce qui a sauvé, ce qui a amorti le choc, c'est Bon, allez, les marins. אז הוא אומר, אז הוא בא לקיצה ישר, les marins, les את הנזק tanks, שעשה לזה, אבל לא על האוכל. Il connaît, parce qu'il connaît. זה, אבל מה ש... les marins לטעמי דם הרב, איילה שלא תאכל. אמרי, אחי אשתא, הימור דאמרה ותם, איילה שלא תאכל. אחד דהצדקה היא, דמצא, אמר לה, מראה דפרל, לא משלמנה. איילה שלא תאכל. לאזוקי יחרינה דפטירה לשלומי, מי אמר? J'avais compris. לא מבעיה כאמר. Explique-nous. לא מבעיה c'est אחת parce que j'avais משלמת, compris. משנהנית. אבל נכבדה עמה מבריח. ודאי, אם הוא מבריח, הרי מנכסה. יש איזשהו מהלך בגמרא, אבל בסוף הגמרא אומרת, לא מבעיה כמר, לא מבעיה אכלה דמשלמת. Finalement, la Gemara dit non, c'est sûr que si elle mange, elle doit payer. C'est משלמת מה שנהנית. C'est sûr que si elle mange les toutim, elle doit payer les toutim. אבל נכבדה, mais si c'est les fraises qui ont aidé à monter le choc, Emma, מבריח הרי מנכסי חברו, ומה שנהנית נמי לא משלם, j'aurais pu croire que ce qui a permis d'amortir, en fait, c'est la Shavat Aveda. Parce que maintenant, au lieu que la béma ait une patte cassée ou qu'elle meure, et grâce à ça, elle n'est pas morte. Donc j'aurais pu croire que c'est la Shavat Aveda. Donc tu et dois payer. qu'on paye pas. On paye pas. J'aurais pu Emma. Non, mais Aveda, pas ici, Aveda, c'est les toutim. Non, האבדה c'est la שהייתה Mais du מתרסקת. côté du bal à Guina. האבדה זה יש משהו שהכבשה הייתה שלא- מתרסקת. האבדה שהייתה מתרסקת, מנעת את ההתרסקות שלה, אז זה כאילו ישבת האבדה, אתה הפסדת. La villa, c'est pour le propriétaire du jardin. Alors, j'aurais pu croire qu'elle paye même pas les toutim. Pour le bête. Kamashmalan qu'elle צריך לשלם. Donc elle doit payer à la fois ce qu'elle mange et à la fois ce qui a amorti le choc. ça nous apporte par Ce qu'elle mange et... Et ce qu'elle mange et ce qui a amorti le choc. Ah, ok. Donc là, c'est Non, Aveda, c'est par c'est rapport la- à la la- Aveda du... Et c'est du bal à Guina. quoi le Inyan là-dedans? Je sais pas compris. Parce que j'aurais pu croire que les Ah, le toutim. sujet. Mais parce que c'est la Shavat Aveda là aussi. Que ça, c'est T'as la le- Shavat. T'as Méniat F7. La bête elle serait morte. bête, elle est dans ton jardin, tu l'as trouvée. Il aurait pas perdu 1000 chez elle maintenant. Elle a eu juste une égratignure parce qu'il y avait des toutim qui ont amorti le choc. Et alors? Mais entre-temps, elle a les toutim, ça y est, moi j'ai 5 mètres carrés qui sont... C'est grâce à ces toutim, la vache, elle a pas... Il Tu là, dois bien payer. J'aurais pu croire qu'on paye pas, Kamacha, non, qu'il faut payer les toutim. אה, אוקיי. Oui, parce qu'on a vu que si jamais tu Alors quoi? fais un Shabbat Alors, à Aveda, chaque fois- on ne doit pas te payer. On doit te payer C'est juste quoi par Shabbat rapport Aveda? à C'est Shabbat ce que- Batel. Ici, tu dois payer exactement la valeur מנעת את המוות de... של הכבשה, אז אתה... אז היית צריך לא לא לשלם. לשלם, נכון. ומה, חנמי מבריח הרים מנכסי חברו? מדעתו, זה מדעתו ולא מדעתו, אוקיי, זה ההבדל. אז מה, אם אני מבריח הרים ממי, אז גם כן הוא צריך לשלם לי? לא. מדעתו הוא, היי מדעתו. תלוי, אם זה מדעתו, moi je décide de להבריח את הארי, je vais prendre un revolver, je tire sur vais acheter l'arié. un- Je vais acheter un revolver pour tirer sur l'arié pour ne pas qu'il mange la kifsa de monsieur ce אז זה gars. מדעתי, לא Alors, משלם. à ce moment-là,
זה נקרא מדעתו, ואי אפשר לבקש תשלום. אבל פה זה נעשה לא מדעתו. אני לא החלטתי לו, ימו מגינה, qui a j'ai pas demandé à ce que c'est pas moi qui ai mis c'est pas que j'ai mis un matelas. Si je mets le matelas sous la bête, c'est pas mid'ato. Mais est-ce que ça s'appelle mid'ato quand tu as le chiyuv de l'Italien? Si tu dois le Italien, alors tu es obligé d'aller acheter un. C'est Shrat HaMitzvah. Tu es obligé d'aller acheter une arme pour. פה יש Shrat HaMitzvah. Oui, mais si tu es obligé, c'est pas mid'ato, ça vient pas parce que j'ai une décision personnelle. Si je suis Metzuvé. Tu peux même m'obliger à faire une mitzvah. Dans le cas des Tutsim, tu m'obliges à faire le Shabbat Aveda. נכון, אני לא פה עכשיו. התותים שלי פה, אני פה ב... Non, ça oui, mais par rapport à si jamais tu es un arrière, tu fais mid'ato, tu vas acheter une arme pour faire partir le arrière. Mais bah, tu as Metzuvé de faire partir le arrière, donc tu es obligé d'aller acheter une arme. Donc pourquoi là on ne te rembourse pas l'achat de l'arme? Alors ça, il ne peut pas demander un salaire plus. On avait dit les Hotsaot, les Hotsaot ou plein ça était jamais. On avait dit. Ouais, donc ça veut dire que le. C'est pas un sachar, c'est les Hotsaot. Ken. גם פה, les Toutim aussi c'est les Hotsaot. Les Toutim, tu veux dire que c'est les Hotsaot? C'est l'homme, Si c'était les Arabes, les propriétaires de ce terrain, ils auraient essayé d'attraper la vache comme ça. Ils seraient morts écrasés comme les ballons qui leur tombent du ciel, qui les écrasent, ils ont 16 morts comme ça. En parachute, ils reçoivent le truc, ils croient que c'est un cadeau, ils veulent se battre, ils sont enfoncés sous le pied. Non, mais il n'est pas là, de toute façon, on a quelque chose entre-temps. Et le Prika, là. Prika. Déchargé. Et Alira, c'est chargé. Prika ou Teina? Teina, chargé. Prika, déchargé. Curieusement, on est payé sur le chargement, mais pas sur le déchargement. Réfléchissez sur ça. Pourtant, il y a Tsar Baal Echaim dans le déchargement et il n'y a pas de Tsar Baal Echaim pour le chargement. L'inverse. Donc c'est inverse. A priori, c'est une question. Tu dois décharger plutôt l'animal et ça, sur l'effort. Tu n'es pas payé pour ça. Tu es payé sur l'effort. Parce qu'ils demandent plus d'efforts. Oui, peut-être, oui. Quoique décharger, c'est aussi un effort. אז הגמרא אומרת ככה. אומרת ככה, אלא לא מבעיה כמה. כוונת רב היא לומר. לא רק במקרה שהבהמה אכלה את הפירות משלמת מה שנהנית, אבל במקרה שנחבטה בפירות ובכך נהנית שניצלה מפגיעה המה, היה אפשר לומר על בעל הגינה שמבריח הרים מנכס חברו, כלומר אמנם בהמתו של חברו ניצלה מפגיעה על ידי פירותיו, אולם הוא רק מנע ממנה היזק, ולפיכך אפילו מה שנהנית נמי לא משלם, אין בעל הבהמה חייב לשלם. כמה שלנו, רבי נותיר שהיה במקרה זה, חייבו לשלם מה שנהנית. זאת אומרת, יכולתי להגיד שהיא לא משלמת מה שנהנית, כי זה רק מניעת, הוא מנע ממנה היזק. מנע נזק. אלא הוא רק מנע ממנה היזק. אז הוא משלם או לא משלם? זה לא כמו, יכולתי להגיד שהוא לא משלם על התותים של נחבטה. כמה שמנן רב, הוא משלם. והמה הכי נמי, ואולי אמור שאכן כן הוא הדין, שבמקרה שנפלט נתרקחה על ידי הפירות, יהיה בעל הבהמה, והתור אפילו מתשלום הנעתה, משום שאין אדם יכול לדרוש תשלום עבור הברחת ארי מנכסי חברו. אז בהברחת ארי אתה לא יכול לבקש תשלום. אז גם פה, למה הוא מבקש תשלום על התותים? אז הגמרא משיבה שאין להשוות את בעל הגינה במקרה שבמשנה, כי זה מדעתו. מנכסי חברו. הבדל אחד מבריח הרים מנכסי חברו מדעתו. מדעתו. ואילו זה בעל הגינה לא מדעתו. אז הוא משלם, נכון. בדיוק, זה מה שאמר. הבנו נכון. אם זה לא מדעתו, הוא משלם. אם זה לא מדעתו, הוא לא משלם. לא, אבל בפרפרס כמו... לא מדעתו משלם, סליחה. אם זה לא מדעתו, לא מדעתו, משלם. משלם מה ש...
מה שהיא הזיקה בזה שנפלה. כן. אחי, on a- הצעתי אותה. אז זה נוגד מה שאמרנו מקודם. במקום כאילו, כן, כן, נכון. זאת אומרת, נקריא את זה שלנו. מדעתו לא משלם, שלא מדעתו, כן. מדעתו משלם. לא, מדעתו לא משלם, ושלא מדעתו משלם, כן, בסדר, ככה, בסדר. קצת... לא, אבל אמרנו, אם אתה הולך לקנות עכשיו רובה, כדי... לא, בוא, להרוויח את זה... אז האם אתה משלם על ההוצאה של הרובה? לא, אז הדוגמה היא צריכה להיות נגד. יש לך רובה, וירית כמה כדורים, רגע, להבריח את האריה, הכדורים עלו לך, נכון? נגיד. אז בוא נגיד, עזוב, נגיד. אז ירית על זה ואז הוא ברח. על הכדורים הוא לא משלם, כי אתה עשית מדעתך, אתה מדעתך ירית ורצית להציל, אז הכדורים נגיד על חשבונך. אותה 20 שקל של הכדורים אתה... כן, יש את ההוצאות הישירות ואת ההוצאות העקיפין. זה שהייתי צריך להיות ללבוש מעיל, אז אתה לא תוכל לחייב. היית צריך לצאת מהבית ללבוש מעיל, לא תוכל לחייב אותו על המעיל. רק על פעולת ההצלה... הזמן שזה לקח לך. לא, זהו. לא, ההוצאות העקיפין אתה יכול לחייב אותו. אבל על הפעולה של ההצלה עצמה אתה לא יכול לחייב. כי זה מדעתך. אבל פה התותים זה ההצלה עצמה, זה המזרון שאתה שם. על זה אתה לא יכול לחייב אותו. יכולתי לחשוב שאתה לא יכול לחייב אותו, בגלל שזה הגיע שלא מדעתו. אז הוא לא חייב. אני לא החלטתי לעשות את המצווה הזאת. הוא פטור, נכון. אז הוא פטור. בסדר. יפה. ויש מקשים. יש מקשים. ולמה נותן לו כלום? ולא מבריח הרי מנכסיו, הוא מבריח מנכסיו, מנכסי חברו, הפטור. הדבר שבא שואל, למה לא משלמים? איפה בעניין של נשאר אריה? כבשה, נשאר כבשה. מבריח הרים, מנכסי חברו, הוא פטור. במבריח הרים. כן. Ça veut dire que שהוא פטור אבל שם זה משהו, שם... פטור מלשלם. פעיל. כן, הבעל הכבשה הוא פטור מלשלם. ולא תמה דווקא בשלו הפסיד. מבריח הרי. אז עכשיו כן, יש פה כשהוא מחלוקת של מבריח, הרשב"א, בוא נראה. ולמה נותן לו כלום? למה למה הוא משלם? במקרה של התותים. ולא מבריח הרים, למה הוא משלם במקרה של התותים? לשנח ביתה. כי זה לא מדעתו. ולא מבריח הרים מנכסיו, והוא מבריח הרים מנכסיו, חברו, מנכסי חברו, הפטור. ולא תמה דווקא בשלו הפסיד כלום מחמת שהבריחו. ואל תחשוב למה הוא פטור ממבריח הרים מנכסי חברו? כי הוא לא מפסיד לו כלום. לא, אז רואים שלא, יש מקרה בנדרים שגם אין בין המודר הנאה מחברו, זן אשתו ובניו ובנותיו, כשהם קטנים הוא פרע לו את חובו. זאת אומרת, quelqu'un il fait un neder de ne pas profiter de quelqu'un d'autre. נכנס לחובות. ועכשיו, הזה שהוא נדר ממנו, זאת אומרת, ראובן, il a dit je profite pas de Shimon. D'accord? Maintenant, Réhouven, il a des chovotes. Et Shimon, il vient et il rembourse ses chovotes. Et lui, il a dit qu'il ne veut pas profiter de son argent. Réhouven, il a dit, c'est neder לא להזדקן לשמעון. לא ליהנות משמעון. אז אומרים שמה שהוא יכול לפרוע לו חובות. המשנה אומרת, הוא יכול לפרוע לו חובות. שמעון הוא יכול לפרוע לו חובות, למרות שראובן הוא עשה נדר לא ליהנות משמעון. אז הגמרא אומרת שמה, הוא פרישת מה הטעם? משום דמבריח הרים מנכסיו הוא. C'est un cas de מבריח הרים מנכסיו. Réhouven, il n'a pas d'argent. Il ne pourra pas rembourser la dette. Maintenant, il va lui prendre un mashkon, il va lui prendre הלוואות, צלה פועל, il va lui faire... אז זה מקרה של מבריח הרים מנכסיו. זה לא הנאה, זה לא נקרא הנאה, זה נקרא מבריח הרים מנכסיו. אז אתה רואה שגם אם הוא מפסיד לו, זאת אומרת, גם אם שמעון עכשיו הוא מפסיד כסף, צריך להוציא 1,000 שקל כדי לשלם את החוב של ראובן. זה נקרא מבריח הרים מנכסיו, והוא פטור מלשלם עכשיו. ראובן הוא לא חייב לשלם 1,000 שקל לשמעון. ויש לומר, דעתם דמידעתה דנפשי כמבריח לפטור הלאה. זאת אומרת, c'est Shimon qui a pris l'initiative.
Shimon, il a pris l'initiative, et donc à ce moment-là, Reuven, il n'est pas tour de lui payer les 1000 shekels. La fin de des matériels pséda, bien que Reuven, il a pris l'initiative de perdre de l'argent pour sauver. Shimon, il a pris l'initiative de perdre de l'argent pour sauver Reuven. אבל האחד חייבתו התורה להחזיר, לא אמרה התורה עבד את שלך ועבדה לאחיך. Tandis que dans un cas où la Torah l'a obligé, là, la Torah ne l'a pas obligé à perdre de l'argent pour faire un Shabbat Aveda. Donc en fait, le Rajba il dit, Mavri Acharim Yechasav, c'est pas un Shabbat Aveda. C'est quelque chose de facultatif. Tu fais quelque chose de facultatif, tu ne peux pas demander à être payé. Mais si tu fais une Shabbat Aveda, où là la Torah t'a demandé de le faire, la Torah t'a dit de le faire, mais t'as pas dit de perdre de l'argent pour le faire. C'est que le Rajba donc en fait, le Rajba il considère que dans un cas comme ça, c'est pas Shabbat Aveda. Mavri Acharim Yechasav, c'est pas la mitzvah de Shabbat Aveda, c'est quelque chose de facultatif. Donc c'est quoi le cas? Par exemple, le cas du Chov. Reuven, il a un Chov. Toi, tu viens et tu payes son Chov. Mais on peut pas faire, mais tu m'as dit il a fait un éder de D'accord, mais ça s'appelle pas une Anna. Parce qu'en fait, il va rien donner à Reuven. Maintenant, il va donner l'argent à Lévi parce que Reuven, donc ça s'appelle pas Anna. C'est une Anna indirecte. C'est pas c'est une Anna indirecte et donc ça rentre pas dans le cas du Neder. Mais Shimon ne peut pas maintenant réclamer les 1000 shekels à Reuven. Shimon il a pris l'initiative de rembourser. C'est Réchout. Mais si on disait que si on avait dit que ce qu'il a fait là c'est un Shabbat Aveda, il aurait pu demander à être payé. La Torah ne te demande pas de perdre l'argent. Parce qu'il était obligé de le faire. La Torah te demande de le faire, mais pas à ton compte. L'Olev Sid Kesef. Tu vois une fuite chez ton voisin. Ouais. Si tu dis que c'est ma vie à Harim et que maintenant t'appelles un plombier. Non, d'abord, moi je suis devant un choix. Je vais à mon bureau où je m'occupe de cette affaire-là. Tu as le choix, non ou pas? D'accord. Si j'ai le choix, c'est pas une Shabbat Aveda. On avait dit un salade de mon voisin. Qui est un Réchout. On avait vu à l'époque. Si le fait de ne pas aller à ton bureau, maintenant tu vas perdre beaucoup d'argent, plus que ce que. Mais ça c'est Aveda, ça, Shabbat Non, Aveda. il a question bien posée. Est-ce que c'est l'Otitalem ou l'eau? Est-ce que tu es obligé de faire ou pas là-dessus? Maintenant tu vois une Aveda, tu es obligé de la prendre. Est-ce que tu te dérobes ou pas? Moi je peux me dérober. Il n'y a qu'un seul truc où tu ne peux pas te dérober. C'est quand la vie des gens est en jeu. Quand il y a non-assistance à personne en danger. Là, tu t'arrêtes pas. Et un flic, il voit que tu t'es pas arrêté, tu vas en prison direct. En France, comme une prison là. Hein? On a dit si jamais tu as une Aveda. C'est pas une Aveda. Tu as une Aveda, tu es obligé de la prendre. Ça, oui. Maintenant, toi, tu poses la question, est-ce que ça c'est une Aveda ou pas, le fait qu'il y a une fuite? C'est ça. Si c'est une Aveda, tu es obligé de... C'est pas une Aveda. C'est la question. C'est pas une Aveda. Le titre du truc, c'est Asala, Mammon, de Shravero. C'est pas une Aveda. Ça dépend, on a vu qu'au début... Attends, il va expliquer le Pitron. Il n'y a pas marqué le nom Aveda là. Ah si, Aveda. Il va dire, ça dépend, est-ce que c'est Bari Ezeka ou Lo Bari Ezeka. Ah voilà, c'est ça. Alors explique-moi ça. C'est ça le plus important. En fait, Mavri Acharim, il y a, si c'est Bari Ezeka, alors... Ça veut dire quoi Bari C'est Ezeka? sûr qu'il y a un Ezek. Ah. Il laisse les feux allumés toute la nuit, il aura pas... Donc là, ça devient comme une Aveda. Ça devient comme une Aveda, c'est une obligation pour toi. Une Aveda, c'est une obligation. D'accord. Donc tu peux demander à être enfin, pas rémunéré. Oublie la dénomination. Est-ce que tu es obligé de les taper? Oui. Alors et l'autre, c'est en face, c'est quoi? Tandis que dans un cas, le Harry il peut passer, il n'a pas faim. Il n'a peut-être pas mangé la Comment tu l'appelles ça fait que... Ça y est, Lobari Ezeka. Lobari Ezeka. C'est pas sûr qu'il y a un Ezek. Il y a un Safek. Et là on te dit quoi? À ce moment-là, c'est facultatif. Alors ça veut dire que c'est pas. Alors ça veut dire que ça c'est pour celui chez Sauveur que c'est pas Shabbat Aveda. Parce que si c'est Shabbat Aveda, c'est d'Oraïta, Asbola le Khumra, mais Tachaya avec Safek. Donc là tu dis que c'est pas Shabbat Aveda. La Torah t'a dit de faire un Shabbat Aveda quand c'est sûr qu'il y a une Aveda. Si c'est peut-être qu'il y a une Aveda, la Torah t'a pas dit de faire un Shabbat Aveda. Peut-être qu'il va y avoir une Aveda, peut-être qu'il va pas y avoir d'Aveda. Là t'es pas Chayav.
Comment on peut faire ça? Tu vois de l'eau qui Comment on coule. peut faire Là, ça? là, il y a Bari et Zeka. Toi qui es fort dans les trucs là, comment tu peux faire ça? זה לא מתמטיקה, זה יחסי. Si, je peux le faire en mathématiques. Comment tu fais l'étoile là pour séparer les trucs là? Bari et Zeka, לא Bari et Zeka. Oui, mais au-dessus c'est quoi? C'est Aveda ou pas? Non, Mavriach Harim Inechasa. Mavria? Mavriach Harim Inechasa. Si c'est Bari et Zeka, ou lo Bari et Zeka. Si c'est Bari et Zeka, ça devient une Aveda. Si c'est Bari et Zeka, il y a Mitzat Hashavat Shabbat Aveda. Aveda. Et si c'est lo Bari et Zeka, il n'y aura pas de Mitzat Hashavat Aveda. Et tu fais pas rentrer Et à ce moment-là, tu ne pourras pas serrer shoot. Si tu le fais, c'est. Voilà, rembourser le chov de Reuven. Peut-être que Lévi va lui dire, je te donne encore un mois pour rembourser. Peut-être qu'il ne va pas lui prendre un mashkon, peut-être qu'il ne va pas entamer une procédure judiciaire envers lui. Mais bon, Shimon, il a quand même donné 1000 shekels à Lévi pour qu'il annule le chov. Ça, Non, mais il y a quelque chose qui Réchout va qui pas. l'a fait. Il a dit tout à l'heure, si jamais tu vois quelqu'un même aller dans un autre domaine, quelqu'un qui risque de faire une avéra, que si tu l'empêches de faire l'Avera, ça s'appelle la Shabbat Aveda. Là, il va Maintenant, dire, toi, tu sais c'est pas. sûr qu'il va faire l'Avera. Non, tu sais sûr. Non, justement, il va te dire. Maintenant, il va. Quoi, c'est sûr, tant qu'il n'a pas fait. Tu vois, il est assis à McDonald's avec un jambon beurre sur la table. Ça va, il va manger. Non, il y a une chance qu'il ne mange pas. Peut-être que si. Oui, non, ça oui. Maintenant, un stam, tu vois, il passe par telle rue. Ah, puis il va peut-être pas rentrer dans ce magasin. C'est le Bari et Zeka. Il faut voir exactement les limites. Mais c'est ça l'idée. יכול להיות מצב שמישהו זה יהיה ספק, מישהו זה יהיה בריא, כי זה לא מתמטיקה כל אחד, הספק זה משהו בראש ככה, זה pas, כן. Non mais prends le Dans ces cas-là, tu ne fais pas rentrer en ligne de compte la pourras perte pas- d'argent tu que ne pourras que pas tu peux demander, avoir. si tu le fais de façon... Non, pas être dédommagé ou peu importe. Mais si tu as un choix en fonction des dépenses, de la perte d'argent de ton boulot par exemple, tu t'arrêtes de faire la Shabbat ou pas, est-ce que là on s'en fout? Non, si tu sais que tu vas. Non, si perdre c'est un plus, régiment, si non, tu perds de l'argent, là on avait vu, si tu dois aller au travail et tu vas perdre de quel que soit l'argent, Même moi, dans ça va ce cas-là. t'arriver là, toi, t'as pas demandé de perdre de l'argent. Si toi, tu vas pas aller au travail, tu vas arriver une demi-heure en retard. Et pour toi, là, une demi-heure, c'est... pour un commissaire au compte, une demi-heure, c'était 20 000 shekels. 20 000 shekels. 20 000 euros. 20 000 euros. Tu fais pas Shabbat Aveda. Tu ne feras pas parce que si la Veda, c'est l'Okedai. Mais si tu vois quelqu'un qui est. C'est le penthouse là, de la personne qui est très riche, a priori, et il a une fuite. Non, mais moi, lui, je c'est pense- pas un Ezek moi, à la non, vie, mais non, mais spécialement. Pour moi, lui. je pense qu'il y a- Non, par rapport à quelqu'un qui a pas d'argent. Une fuite, c'est un Ezek. Dans son Kheshbon Maïm, au lieu de payer 300 shekels, il va payer maintenant 400 shekels. Oui, mais est-ce que ça s'appelle un Ezek pour lui? לא, זה יחסי כלפי הבן אדם שמוצא לו, זה לא כלפי הבן אדם שאתה עושה לו את המצווה. Je pense qu'il y a un- זה il y a un זה Ezek עליך beaucoup, là. המצווה, זה גם זה נגיד אפילו, אני יודע, 5 שקלים, והוא יש לו מיליונר. ככה אני חושב, זה מוטל, השבת עבדה מוטל עליך, לא עליו. Tu vérifies quand même. Shavé Tu Pouta. vérifies quand même À partir de la Shavé- situation de la personne. À partir de Shavé Pouta, t'es chayav. On n'a pas vu une différence de il y a Shavé pas de Pouta. différence, Achir et Ani, on n'a pas vu. זה לא כלפי מי שבא עבדה, זה Si כלפי le type il המושב. veut demander plus que le salaire du poël, il faut qu'il réunisse un Bédine, je crois, non? Un truc comme ça. Oui, non, parce que là, dans le cas, c'était soit il sauvait son propre âne, soit l'âne de son ami. Dans son âne, il est déjà... Non, mais si lui il est un grand chirurgien, maintenant il passe et il y a une grande Aveda de son. Mais il sait que voilà, Il s'arrête quand même ou cette pas? photo, au niveau sentimental, et la personne, c'est un bout de papier, mais c'est une photo très importante pour le propriétaire. Alors Il dit, ah bon, peut-être que moi je vais être prêt à perdre mes 20 000 shekels. Si le Bedin il m'assure que je vais récupérer les 20 000 shekels, c'est ça le cas. donc il n'aura jamais son salaire de ce qu'il gagne. Si, il aura les 20 000 shekels. Et quand il aura les 20 000 shekels, je comprends. S'il sauve, si le Bedin il lui dit tu peux sauver, Donc il doit réunir un Bédine? Un Bédine normal, 3 personnes, ou bien aller au Bédine? C'est compliqué cette histoire. maintenant, non, si c'est quelque chose d'évident, alors il peut le faire de sa propre initiative. Mais si c'est quelque chose qui est tendancieux, il a
besoin de... Ça dépend de la valeur de l'objet trouvé et de la valeur de son travail. Ouais, mais des fois, Est-ce on en que a dit, si c'est pour trouver une Aveda 2000 et lui il gagne 10 000 déjà par truc, il va il va faire un Shabbat Aveda. il va pas faire un Shabbat. La Torah, Il la a Torah, pas à faire. Lo amra Torah Avedet Shelcha Ve'Ashem Avedat Voilà, Chava. ne deviens pas Annie quoi. יש גם לפי כבודו שלמדנו, si un grand bain a trouvé quelque chose, קשקוש, זה גם, זה כן. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme idée importante? Le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit? Tu as vu ce qu'il dit? פשוט. אבדת קרקע, קרקע. גם כן חייב להשיב, שאם ראה מים באים לשטוף שדה חברו, חייב לגדור בפניהם כדי כדי להציל. להציל. Donc ça, une fuite, c'est comme tu dis, c'est un baril Ezek. לא, זהו. C'est un baril Ezek ça? Là, il ne voit pas exactement קצר comme je l'ai raconté. Dans le cas que j'ai raconté, Stam, il y a une fuite qui tombe dans la rue, ça va directement aux égouts, maintenant il va avoir une facture de plus cher d'eau. Là, il parle d'un cas où tu as de l'eau qui va inonder son champ. Oui, c'est ça. Il va inonder son champ et maintenant il a Les cultures, elles vont être élevées. Voilà. D'accord. Et donc là, c'est ça le pas le F7 de l'eau. Là, il parle pas du F7 de l'eau, il parle du F7 du salé. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a F7 de l'eau, quoi. Non, il y a aussi c'est du salé. Alors, qu'est-ce qu'il te dit? Alors là, il te dit, Tu interviens. C'est Barry Ezeka. Tu vas, tu interviens. D'accord. Baril Il Ezek. faut savoir juger le. En fait, le but du problème, c'est de savoir déterminer Baril Ezeka, lo Baril Ezeka. Mais le ridouche du Shiur, c'est que on parle pas uniquement d'objets maintenant, Oui. on parle aussi de l'imnoa F7. Un imnoa F7 mimeno. זה לא Ça veut משהו dire quoi, ממשי les כאילו. Empêcher, éviter. J'empêche une perte. Oui, C'est pas que je vais pas lui rendre un objet. Oui. Mais il a un champ avec. Il doit demain faire la moisson et il y a une fuite d'eau qui va abîmer sa récolte. Alors un limonade est à F7. Oui, on a bien compris ça. D'accord. Le sujet, c'est que nous, jusqu'à présent, on a appris tout, Shabbat Aveda, on connaît tout ça par cœur. Est-ce que ce cas-là est un complément de Shabbat Aveda ou n'est pas un complément C'est un de complément de Shabbat Shabbat Aveda? Aveda. Si, Aveda si. Karka, ça s'appelle une Aveda. C'est sûr. Et donc maintenant, l'hymnoa, et là, תקרא לו את הכותרת, הצלת ממון חברו מהפסד, זה השבת להציל אבדה. ממון חברו מהפסד. זה השבת. זה לא רק הפסד גשמי, זה גם רוחני. עכשיו הוא רוצה הוא רוחני, aussi כן, גם נכון. רוחני. Mais il y a des cas où c'est un reshoot. Prouve-moi un cas où c'est un reshoot. L'eau Barry Ezeka. Et c'est quoi le Baril Ezeka? Il y a de l'eau qui se dirige vers le champ, mais peut-être que avec la pente. C'est pas sûr que ça va inonder, quoi. L'eau, elle va peut-être pas rentrer dans le champ. Il y a, disons, le nard, Pour l'instant, tu vois que ça suit un chemin, mais mais tu sais pas exactement la trajectoire que ça va suivre. Il y a des pentes, il y a des inclinaisons. L'eau Barry. Alors maintenant, tu vas commencer à faire une digue pour arrêter l'eau. Là, c'est réchou. Et si tu vois l'eau, Barry Ezeka, qu'elle va rentrer dans le champ, là, tu dois faire une digue pour qu'elle va rentrer, qu'elle va inonder. inonder le champ. Ouais. Tu peux appeler un plombier à tes frais? Pas à tes frais, assez frais. Ah, c'est vrai, bien Non, sûr. si c'est un. Si c'est réchaud, c'est à tes frais. Si c'est Non, mais toi, tu vas le faire si c'est un Baril Ezeka. alors là tu peux appeler un plombier, il devra payer le Comme s'il y a un feu, par exemple, dans la maison, un début de feu, tu appelles les pompiers quand même, non? Tu vas pas rentrer chez toi, non? זה בריא, זה קל. prix Ezeka. Tu vas faire que Ça, ça. quoi, Les tabacs, Alors, il y a trois חס situations. לך את הטלפון.